আত্মা যখন ঠান্ডা হয়ে যায় শয়তান অ্যাটাক করবে। আত্মা যখন ঠান্ডা হয়ে যায়, বিশ্বাস যখন ঠান্ডা হয়ে যায়, শয়তান অ্যাটাক করবে। লোকরা আত্মাতে উত্তপ্ত থাকুক, এই জন্য সাধু পৌল বলছে যে পবিত্র আত্মাতে ভরপুর হতে থাকো, আত্মাতে উত্তপ্ত থাকো, প্রার্থনা দ্বারা, বাক্য দ্বারা, সামর্থ্য দ্বারা, নাইট প্রেয়ার দ্বারা এত আত্মাতে বলবান থাকো যেন শয়তান যখন আপনাকে দেখে তো ভাই 1 কিলোমিটার দূর থেকে যেন ভয়ে পালায় প্রভু যিশু জীবিত নামে। হালেলুয়া। লোকরা আত্মাতে উত্তপ্ত হোক, यूथरा आत्माते पावरफुल हो, पवित्र आत्माते भरा हो, एकदम पवित्र आत्मा सामर्थ्य भरे थाकुक। हर व्यक्ति पवित्र आत्मा सामर्थ्य भरे थाकुक तो रेजाल्ट आसबे, तो परिवार चेंज होबे, तो लाइफ चेंज होबे, तो हर एक मरा जिनिस जीवित होबे। कारण पवित्र आत्मा ताकत हर एक मरा जिनिस के जीवित करार क्वालिटी तार मध्य आछे एकदम। आमेन, हालेलुया।